ଆପଣଙ୍କ ଆନସେଷ୍ଟର ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆନସେଷ୍ଟର ମାନଙ୍କର ମେସେଜ ଅଛି? ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର କାର୍ଡ ରିଡିଂରେ। फास्ट कार्ड कहूँ क्राउनिंग अदर माने सर्विस बिफोर सेल्फ माने निजठू बोली कि अन्य को किछि दियंतु, अन्य पाई किछि करंतु। जेतेबेले आपण अन्य पाई किछि करिवे सेतेबेले आपण आपणको सबु काम ऑटोमेटिक हे जिवो। आपण एबे कोन करूछंती, आपण निजको दबा पाई चेष्टा करूछंती ना। आपण गोटे गिभर बनंतु, आपण देबा पाई चेष्टा करंतु। अन्य को जेतेबेले जेते जिंस जेते दबा आमे तार ढेर गुणा पाइबा। आपण माने जेते आमे अन्य को आमे कोन बाबू ना आमे निजको फास्ट आमे नर्चर करिबा, किंतु आमे जेतेबेले अन्य को नर्चर करिबा ना से जिनस आमको रिटर्न रे तार 10 गुणा आसताई। आमे जो जिनस अन्य को देइथिबा, आमे जो गोटे जिनस दबा ताहले 10 गुणा आमे पाइबा। तो सो फास्ट निजको न भाबिबी कि अन्य पाई करंतु। देखिबे आपणकर काम आपण जोठी भी अटकुछंती, आपणकर काम जोठी भी होउनी आपणा छाए हे जिवो। ये होउची आपणकर एंसेस्टरकर मेसेज। आज पई एतिकी। नमः शिवाय।